ناخذوا اكزومبل اخر باغ اكزومبل لا فونكسيون اكسبونسيال. نقدروا ناخذوا بليزيور اكزومبل. اكسبونسيال معناتها هاك، هذه لي فالور يتناقصوا هاك، هذه هي اكسبونسيال معناتها عندها دي فالور رايحين يتناقصوا. اكسبونسيال موان زد موان ان. Les propriétés de se transformer, كما شفنا les propriétés تاع transformer فوري et la place. les transformer كاين la linéarité. la linéarité معناتها كي يكون اس راح نكتبهم هذا لي بروبريتي، نقدروا نشوفوهم هذا لي بروبريتي اي لي فيريفي. اول بروبريتي هي لا ترانسفورمي دو زد دان سينيال S1 هاوليك une constante fois S1 de n plus une constante fois S2 de n. واش راح تعطينا؟ رايحه تعطينا لا كونستانت هذه تبقى كما هي في زد دو S1 نسموها S1 de Z plus B S2 de Z. Donc si tu lis la multiplication d'une constante et la sommation راح تعطينا les transformés de Z des signaux intermédiaires. La sommation des deux transformés en Z multiplié par les deux constantes. هذه la linéarité. Le retard, par exemple, le retard في الدومين par exemple عندنا S de n moins k par exemple ولا moins une valeur. هذا هو الروتار كي نقصوا une valeur نقصوا une valeur t تعطينا un retard. le transformé de Z نتاع ان سينيال روتاردي معناتها يتوخر يعطينا ان روتار باسكو على بالنا به بلي سي l'opérateur Z c'est l'opérateur de retard S de Z. معناتها راح نحسبوا لا ترانسفورمي دو Z تاع S de N multiplié par un retard Z à la puissance moins K. On a plusieurs exemples qu'on peut prendre. Plusieurs valeurs. On va les reporter pour les séances de TD. L'avance kif multiplication l'avance par K 1 plus K راح يعطينا Z plus K l'avance au retard. C'est une propriété. La multiplication par exponentielle. La multiplication par un exponentiel معناتها S de N في الدومين numérique يعني في الدومين temporel multiplié par exemple par A moins A par exemple. La transformée de Z de cette nouvelle fonction multipliée par un exponentiel راح يعطينا la transformée de Z تاع بون اللي هو ديريكتومون اس هذا اس دو ا فوا زد معناتها هذا لو ا اللي نديرو به لو روتار راح يدخل في مع لا فاريابل زد. بون كاين بليزيور اكزومبل. بون pour revenir donc l'inverse, pour revenir de transformer de Z vers les signaux numériques temporels. يعني من S de Z le S de Z كيفاش نرجعوا ل S de N. باش نروحوا من هنا لهنا قلنا c'est une sommation de Z fois Z à la puissance moins N fois S de N. S de Z ou la S de N. Fois S de N les valeurs temporelles. Donc le retour نستعملوا plusieurs méthodes. Par exemple حنا كي نحولوا هذا الترانسفورم Z راح تعطينا une fonction complexe. هاد لا فونكسيون كومبلكس نديروا لها ديكومبوزيسيون ونستعملوا لي بروبريتي تاع لي فونكسيون تاع لي ترانسفورم Z دي فونكسيون بريمير اللي نعرفوهم تاع لامبولسيون شناها l'unité كاين plusieurs fonctions. le transform Z c'est un tableau pour l'exponentiel, pour le logarithme, le signal unitaire, le signal impulsion. On va les propriétés. On va la décomposition de la fonction complexe. Un exemple, S de Z par exemple égale Z plus 2 par exemple, Z carré
plus Z, plus un nombre, 1 ou 2 ou 3, un nombre. هذه c'est une fonction complexe في الدومين Z. باش نحولها لهذه on va faire une décomposition تاع هذا لا فونكسيون. راح نقسموها ل A par exemple. هذه S2Z راح نقسموها لبلوزيام فونكسيون plus B plus C على par exemple هنا على Z، هنا على Z plus une constante A، Z plus une constante B. معناتها راح نحطوا لو ديكري دو Z à la puissance 2 ولا 3 ولا 4، نرجعوها à la puissance 1 باش يكونوا عندنا هذول معروفين. هذو سي معروفين كي تكون Z هنايا à la puissance 1 معناتها Z ما عندهاش une grande puissance. ومن بعد هذا نديرو لو روتور لهذا وهذا وهذا. on va avoir Sn هذا رجعوه الآن وهذا الآن وهذا في الفونكسيون دو ان en utilisant un tableau معروف. هذه c'est une méthode. C'est des méthodes de calcul, c'est des exemples pour calculer la transformée de Z d'une série de points numériques, d'un signal numérique, ou l'axe. كيفاش نرجعوا من transformée de Z d'un signal numérique حتى le signal S de N. La convolution dans le domaine de Z ما هي إلا كما شفنا في Laplace. Laplace et Fourier facilite l'opération de convolution. L'opération de convolution, par exemple, y de n, c'est une convolution de x de n convole h de n, par exemple. La x1, x2. Qui h de n, c'est la fonction de transfert d'un système. Bon, c'est la convolution. Dans le domaine Z, هذه كي نديروا la conversion. تحويل في ترانسفورمي Z ما هي إلا ملتيبليكاسيون نتاع لو دو سينيو H de Z fois X de Z. دونك نخدمو كل شيء في الدومين Z كما شفنا، نخدمو كل شيء في الدومين دو لابلاس، نخدمو كل شيء في الدومين كومبلكس، ومن بعد نديرو لو روتور لي دومين تومبوريل. هذا هو معناتها لا كونفوليسيون في الدومين تومبوريل ما هي إلا ملتيبليكاسيون في الدومين Z. نقدروا ناخذوا ان اكزومبل. Par exemple, x de n égale, c'est un ensemble de points, égale 2, moins 3, par exemple, moins 3, 4, هذو شحال 3 valeurs. H de n عنده la valeur 1, 2, 1 par exemple. هذول لي تروفر نقدروا نديروا لهم لا كونفوليسيون اكس ان. اول حاجه واش نديروا نحسبوا لو اكس دو زد ما هي الا لا سوم من الان ايكال 0 حتى شحال كاينه فالور حتى لو 2 معناتها 0 وال1 و2 كاين 3 فالور تاع اكس دو ان فوا زد موان زد، وهذه الاش دو زد ما هي الا لا سوم من الان ايكال 0 حتى le 2 معناتها سي 3 valeurs h de n z moins n. نحسبوا لي دو ترانسفورمي ومن بعد نديروا لهم لا ملتيبليكاسيون. بون الاكس الاولى الاكس دو زد غنحسبوها سهله. كون ان ايكال 0 ان ايكال 0 سي اكس ياخذ لا فالور 2 وهذا واش ياخذ 1 معناتها سي 2 لا فالور تاعو سي 2. Elle est égale à 2. Plus la deuxième valeur qui compte n égale à 1, x de n égale moins 3. C'est moins 3 z. C'est 1. Moins 1. La troisième valeur, il y a 4 plus 4 z moins 2. Le h de z égale wesh égale à 1 égale à 1 plus 2
Z moins 2 plus 1 plus Z moins 2. Dirons la multiplication des deux fonctions, on aura, bon, هذه fois هذه. Multiplication simple dans les deux polynômes, on aura 2 plus 4z moins 1. Vous pouvez le vérifier. Moins z moins 2, moins 2, z moins 3. Bon, le maximum c'est z moins 4 normalement. Plus 4, z moins 4. Bon. هذا نديرو لها la transformée inverse. هذه اللي لقيناها résultat, c'est y de z. Y de z, on peut la transformer, واش تخرج لنا y de n, c'est des valeurs comme هذو. C'est 2, 4, moins 1, moins 2, plus 4. هذا هما. Donc هذا هو le signal numérique. هذا هو le signal numérique qui représente la convolution entre x et h. هذا هو الغرض. شفتوا شحال simple, elle est très simple. Bon. Donc, شفنا la multiplication des polynômes peut remplacer la convolution. C'est plus facile. Bon. هذه les opérations نقدروا نطبقوهم على tous les signaux numériques. ناخذوا في l'étude des signaux numériques كيما هذو. هنا خذينا 3 valeurs d'un signal numérique. نقدروا ناخذوا plusieurs valeurs d'un signal numérique ou plusieurs valeurs du signal numérique H. نكونفرتهم للدومين Z ونديروا لا ملتيبليكاسيون نديروا الروتور كما درنا هنايا للدومين لي. هذا هما tous les transformés qu'on utilise dans le domaine numérique de traitement des signaux numériques. On a le FFT, le DFT et le transformé de Z qui remplace le transformé de la place du domaine continu. هذا tous les transformés. Donc on a étudié tous les moyens de traitement de signal. Les moyens de traitement de signal, il y a la convolution, la corrélation, les transformés de Fourier, les transformés de Laplace, le transformé FFT, le transformé en Z. Les moyens de traitement de signal, on va l'appliquer sur les systèmes de traitement de signal. On a parmi les systèmes qu'il y a le filtrage, qu'il y a l'amplification, qu'il y a plusieurs systèmes de traitement de signal. Signal logique, nous tapons le signal numérique, nous utilisons l'échantillonnage, la quantification, nous tapons les algorithmes de traitement du signal numérique, le FFT, le transformé Z. On va l'utiliser dans les systèmes de communication numérique. Les modélations CDMA, FDMA, c'est les techniques de modélation. On va jouer les techniques de codage ou de sécurité, de cryptage des signaux. دائما راح نستعملوا les mêmes techniques, les mêmes algorithmes de traitement de signal اللي هما transformés en Z et le FFT. وإن شاء الله الحصة الجاية نشوفوا les filtres, بعد تشوفوا les amplificateurs, بعد تشوفوا les systèmes de communication numérique, le CDMA, le FDMA, le TDMA, les techniques qui sont bien expliquées dans un ouvrage. Dans l'ouvrage transmission d'images dans les systèmes de communication CDMA, FDMA et TDMA qui ont la transmission d'images mais la transmission de n'importe quel signal. On a l'image parce qu'elle a 2 dimensions. Donc on a la parole avec une seule dimension. Wassalamu alaikum, Inch'Allah.